Hayig soon, maayong adlaw o maayong gabi. Another day and great opportunity again to share the word of the Lord sa imuha karon. And ang akong share sa imuha karon, no natay ka nang matun-an sa atong daily life, no natay matun-an kung unsa ang kanang giingon sa pulong sa Ginoo sa matag usa sa atong kinabuhi. And ana siya diri sa Exodus chapter 15 verse 26. Mingon siya, kung maminaw gayud kamo kanako ang Ginoo nga inyong Dios ug buhaton ninyo ang giisip ko nga matarong ug magdamod kamo sa akong mga sugo ug magtuman sa tanan kong ipabuhat kaninyo, dili ko kamo kastiguhon sa bisan unsang sakit nga akong gipahamtang sa mga Ehiptohanon. Ako ang Ginoo mao'y nag-ayo kaninyo. Grabe no, ang kanang gasulti niini ang Ginoo. Anong kanang ginasulti niya sa mga katawhan, no? It says, giingon niya nga kinahanglan jud nga need nimo nga maminaw sa iyahang mando, sa iyang kumanda. In that way, no, He is able to help you kanang sa mga dili maayo nga mga panghitabo or sa mga plagues nga mahitabo sa katong panahon nila. It because God is able to protect the people, no, it's able to help the people. It because in these verses emphasize, no, kung atong basahon ang the book of Exodus in the Old Testament, matestify nato kung unsa ang mga naagian sa mga Israelites, kung unsa ang ilang mga experiences, no, the way sila nag-disobey, the way silang supak sa Ginoo. Dito nato matestify ang ilang kanang pagka-rebel sa Ginoo, no, and the way sila magreklamo. And this verse sa 15 verse 26 sa Exodus, gina-emphasize niya nga giingon sa Ginoo, if you listen to me, no, andam siya mutabang, andam siya kanang mag-rescue sa kanang mga katawhan or sa ilahang kinabuhi. But in this verse natin na siya ipaabot dili lamang sa mga katawhan sa una, and even sa tuang panahon karon, even sa tuang tagsa-tagsa nga kinabuhi, no, ginatudluan ta niya nga kung paano ta mag-trust sa Ginoo. Ginatudluan ta niya kung paano ta mag-obey sa iyaha wholeheartedly. It because God helps us, no, ginatabangan ta niya, and also ginaayo ta niya, gina-align niya nga tuang mga dili maayo nga mga naagian, and also gina-correct niya nga adunay just.